السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab Perintah untuk para imam agar meringankan sholat dengan tetap menjaga kesempurnaan. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم ووكيع قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد بمثل حديث هشيم. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Hushaim dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais dari Abu Mas'ud al-Ansyari. Dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, aku mengundurkan diri dari sholat subuh karena tindakan Fulan berupa memanjang-manjangkan sholat dalam mengimami kami. Tidaklah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dalam suatu nasihat satu kali pun daripada kemarahannya pada waktu itu, seraya beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari orang lain. Siapapun di antara kalian mengimami manusia, maka hendaklah dia meringkasnya, karena di belakangnya ada orang yang sudah tua, lemah, dan orang yang memiliki hajat. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Hushaim dan Waki. Dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami bapakku lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan. Semuanya meriwayatkan dari Ismail dalam isnad ini semisal hadits Hushaim. Hadits riwayat Muslim. Wa haddathana Qutaybah bin Sa'id haddathana al-Mughirat وهو ابن عبد الرحمن الخزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah, dan dia adalah Ibnu Abdirrahman Al-Hizami dari Abu Az-Zinad dari Al-Araj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia,
hendaklah kalian meringankannya, karena di antara mereka adalah yang kecil, tua, lemah, dan sakit. Apabila dia sholat sendirian, silahkan dia sholat sekehendaknya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Makmar dari Hamam bin Munabih. Dia berkata, ini adalah sesuatu yang diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada kami dari Muhammad. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyebutkan beberapa hadits darinya, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendirikan sholat mengimami manusia, hendaklah dia meringankan sholat tersebut, karena di antara mereka ada orang tua dan lemah. Dan apabila dia sholat sendirian, hendaklah dia memanjangkan sholatnya sebagaimana yang dia kehendaki. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا خرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي حدثني الليث بن سعد حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال بدل السقيم الكبيرة. Dan telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat mengimami manusia, hendaklah dia meringankan syalatnya, karena di antara manusia tersebut ada yang lemah, sakit, dan mempunyai hajat. Dan telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syuaib bin Alaits, telah menceritakan kepadaku bapakku telah menceritakan kepadaku Alaits bin saat telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abdurrahman bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam bersabda dengan semisalnya. Hanya saja dia berkata, dia mengganti orang yang sakit dengan orang yang tua. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قومك. قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال ادنه. فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول. فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال قومك فمن قوما فليخفف فإن فيهم الكبيرة وإن فيهم المريضة وإن فيهم الضعيفة وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Amru bin Utsman telah menceritakan kepada kami Musa bin Talhah telah menceritakan kepadaku Utsman bin Abi Alash Otsakofi bawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Imamilah kamu. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kudapatkan pada diriku sesuatu yang kurang beres. Beliau bersabda, mendekatlah. Lalu beliau mendudukanku di hadapannya, kemudian meletakkan telapak tangannya pada di dadaku di antara dua puting. Sesekali kemudian beliau bersabda, berbaliklah. Lalu beliau meletakkannya di punggungku di antara dua pundaku. Kemudian beliau bersabda, imamilah umatmu. Barang siapa mengimami suatu kaum, hendaklah dia meringankannya, karena di antara mereka ada orang tua, dan di antara mereka ada orang sakit, dan di antara mereka ada orang lemah, dan di antara mereka ada orang yang memiliki hajat. Dan jika salah seorang di antara kalian sholat sendirian, maka hendaklah dia sholat sebagaimana dia kehendaki. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Ibnu Bashar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Amru bin Murrah, dia berkata, saya mendengar Said bin Al-Musayyab berkata, Utsman bin Abi Al-Kash telah bercerita. Dia berkata,
Akhir dari sesuatu yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku adalah, apabila kamu mengimami suatu kaum, hendaklah kamu meringankan sholat berjamaah bersama mereka. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا خلف بن هشام وأبو ربيع الزهراني كل حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. Dan telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Hisham dan Abu Arabi Az-Zahrani, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Abdul Aziz bin Syuhaib dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meringkas solat dan menyempurnakannya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى وكتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال كتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Kutaibah bin Said. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Kutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu termasuk manusia yang paling ringan syalatnya namun sempurna. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة والأتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Kutaibah bin Said dan Ali bin Hujr. Yahya bin Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan tiga orang yang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail. Mereka memaksudkan Ibnu Ja'far dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari Anas bin Malik bahwasanya dia berkata, tidaklah aku pernah sholat di belakang seorang imam satu kali pun yang lebih ringan dan lebih sempurna daripada sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Sabit al-Bunani dari Anas. Anas berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tangisan seorang anak kecil bersama ibunya. Sedangkan beliau dalam keadaan sholat, lalu beliau membaca surat yang ringan atau surat yang pendek. Hadits riwayat Muslim.
وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal ad-Darir, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Said bin Abi Arubah dari Qatadah dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memasuki sholat dengan maksud untuk memanjangkannya. Lalu aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Lalu kuringankan sholat karena aku sadar atas kegusaran ibunya terhadapnya. Hadits Riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.